20% होथारनांगोन। जोंनि खस्थ' खालामनाय 20% नांगौ, 2 बोसोरनि सुति फैसा नांगौ। 20% बानास नांगौ। जों एसे खस्थ' खालामनाय 20% बानास नांगौ। 2 बोसोरनि सुति फैसा नांगौ जोंनो। जों गोदोनिफ्राय बागानाव खामानि मावै मावै बुरिबोबाय, 20% नङाब्ला जों लाया। जों गोदोनिफ्राय बुरिबोबाय, बागानाव खामानि मावै मावै 20% नङाबा जों लाया, जों लाया। राजेश चालाना जोंनो 20% होथारनांगौ। जोंनो नांथारगौ। चालाना जोंनो 20% होथारनांगोन। होथारनांगोन चालाना जोंनो 20% नांगौ। फातिमाबाद साहा बागानाव फिन लेबारफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय। जौ माफिया राजेश चालाननि हेंथायै गोख्रों होस्रिखावदों। आसाम सरकारा केबिनेटआव गासै साहा बिलाइ खाग्रा लेबारफोरनो 20% होदोंब्लाबो नाथाय फातिमाबाद साहा बागाननि लेबारफोरा मोननो हायाखै। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय फातिमाबाद साहा बागाननि लेबारफोरनि सोमावसारनाय। खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि 2022 मायथाइयावनो बनास रांनि रादाय खादोंमोन। बनास रांखौ 2 सप्तानि गेजेरावनो जायफोरा मोननो दं बिसोर लानो हासिगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनि उनाव लामा नायै नायै बनास रांखौ दासिमबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों साहा बिलाइ खाग्रा लेबारफोरा। दिनावनो दिन फातिमाबाद साहा बागाना लोरबांनिफ्राय लोरबां जालांगासिनो दं। बे लोरबां जानायनि गुबै थांखियानो बे फातिमाबाद साहा बागानाव राजेश चालान माफिया हाबनाय लोगो लोगोनो लोरबां जालांदों आरो बेजों लोगोसे मफिजुद्दिन मुंनि सासे बिबो राजेश चालानजों थिकादार मावनानै लेबारफोरनि रांखौ जाख्ल'गासिनो दं होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो बागानाव मावग्रा लेबारफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। राजेश चालाननि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों साहा बागाननि लेबारफोरा। मफिजुद्दिन गो बेक, राजेश चालान हाय हाय बायदि बायदि स्लगानजों गोमसारहोदों। बानास नांगौ। जों एसे खस्थ' खालामनाय 20% बानास नांगौ। 2 बोसोरनि सुति फैसा नांगौ जोंनो। अखा बांखा हानाय, मुवार भुरि अरनाय, जोंनो 2 बोसोरनि सुति नांथारगौ। सुति फैसा नांगौ जोंनो। सुति फैसा नांगौ 2 बोसोरनि। जोंनो बानास फैसा 20% नङाबा नाङा जोंनो। 20% नांगौ। जों गोदोनिफ्राय बुरिबोबाय, बागानाव खामानि मावै मावै 20% नङाबा जों लाया, जों लाया। चालाननि फैसाखौ जों लाया। जोंनो नांथारगौ। चालाना जोंनो 20% होथारनांगोन। होथारनांगोन चालाना जोंनो 20% नांगौ। गोदै बुंबाबो जाया बियो। 20% नांगौ जोंनो खस्थ' खालामनाय। 20% 2 बोसोरनि सुति फैसा। 2 बोसोरनि सुति फैसा नांगौ जोंनो। 2 बोसोरनि सुति फैसा। जों गारा, जों गारा। जों मावनानै बुरिबोबाय, बेसे खस्थ' खालामना बुरिबोबाय, थैनो लागा जाबाय। जोंनो नांगौ। गोदोनि दिनाव काकुति बाबु थानायाव, खनानि सायाव थानायाव मा मोनदों मा मोनामोन? सेन्डाल मोनदों, गुबुन तिरपाल मोनदों, साथा मोनदों, रेसन मोनदों। बोराव दा चालाननि बुद्धिया। दिनै थारमाने जोंनियाव 20% बै सब जायगायावबो 20% बारासो खोनादों जोङो आरो होदोबो। थारमाने 20% बारासो होयिनि थाखाय बेफोरबायदि जाना दं। आरो फाल्टुनि सुति फैसा 2 बोसोर जाबाय होआखै। उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावनानै बुरैलायबाय दा। बेफोरबायदि जायाखैमोन, नै दा जालाननि दिनावसो बेफोरबायदि जादों। बेफोरबायदि खालायबाथाय माबोरै जागोन? जों बेफोरखौ मानिया नङा। जोंनो 20% बानास नांगोन आरो जोंनो सुति फैसा 2 बोसोरनि नांगोन। एरिया फैसा 3 बोसोरनि दङ, बेखौबो नांगोन। जोंनो दे फुजानि सिगां सिगां बेफोरखौ नांथारगोन। बेखौ होआबा जों मानिनो हाया। नांगौ जोङो खामानिखौनो सप्तासे गाहाम मावा जोङो। नै जोंनो जेसेबां पाइप दङ, जेसेबां मोननो दङ, बेफोरखौ जोंनो होजोबनांगोन चालाना। आरो जुदि होनो हायाबा जेसेबां होथारनांगोन जोंखौ। जेसेबां मोनो जों बेखौ होनानै नांगौबा बागानखौ सालायनो हायाबा थांथोयो जोंनो होजोबनानै।
जोंनो होजोबनो मानि थाखाय होआखै जों मिन्थिया इयाय जोंनि आवगायसो बयबो बेसेबां मालिक फैदों होबाबो मोजाङै बाजै होदोंमोन नाथाय इयो जोंनियाय दालाल सानै दङ बे दालाल सानैनि थाखाय जोंखौ मालिकआ इफोरबायदि खालायबाय दं मफिसदो सुबासदो इसोरो मालिकखौ बुद्धि फोरोंनानै बुद्धि खाथायनानै दा बेलेगनिफ्राय खामानि मावनो बांसिन लाबगोन होननानै बेफोरबायदि बुंनानै जोङो सिगिनानै दोननानै जोंनो जेसेबां मोननाय फैसा थाखा मोननाय माखाखौ बुस्थु माखाखौ जोंनो होआखै जालाना दासिम बेसे बोसोरनिफ्राय मोनाखै नोंसोरो जोंथ' साथा प्लास्टिक तिरपाल न' बाङाथ' दिनै जाबाय जोंना 5-6 बोसोरसो ओमफ्राय सुथि फैसा फाल्थुनि सुथि फैसाया 2 बोसोर जाबाय होआखै ओमफ्राय दा आरो बानासखौबो किस्ति होननानै बुंदों जों किस्ति मानिया जोंनो 20% बानास नांथारगोन जोंनो दा जोङो खोनानाय मथे 13%ल' किस्ति होगोन होनदों ओमफ्राय 7%खौ डिसेम्बराव होगोन होनदों जों मानिना लाया इखौ जोंनो 20% बानास नांथारगोन जों सेमोन दुर्गा फुजानि सिगां दुर्गा फुजानि मिटिङाव 20% बानास लायोबा सुथि फैसाखौ सप्तानैनि उनाव होगोन होननानै फाल्थु माखाखौ बुंदोंमोन सप्तासे नङा दा बोसोरनै जालायलांबाय सप्तानैनि उनाव नोंसोरनो सुथि फैसा होगोन होननानै बुंनानै दा बोसोरनै जाबाय बोसोरनै माइनि जाबाय सुथि फैसाखौथ' होआखैनो दा जोंखौ बानासखौ बैदिखानो खालायबाय दं जे डिसेम्बराव बानासखौ होगोन होनदों होनाय नङा इयो जों मानिया जोंनो 20% बानास नांथारगोन जेरैबाबो बानासखौ नांथारगोन जों मानिया इखौ मानिना लानो हाया मानिना लानो हाथारनाय नङा जोंनो 20% साबैसे नङा जेसेबां रायजो दङ रायजोयैनो मोनाखै जोङो जेसेबां बागाननि लेबार रावबो मोनाखै सासेबो मोनाखै जों बे धरनाखौ लाबाय थागोन जों खामानि मावा जेसेबां यानिसिम मालिकआ फैनानै जोंखौ फायसाला खालायना होफैया हिटियानिसिम जों मालिक माबा बागानाव खामानि मावनो थाङा दिनै जों 4:30टासिम थागोन जेसेबां मालिकआ फैयागौमानि एसेबां जों थाबाय थागोन हायोबा जोङो सोरांलायगोन इयायनो सोरां होगोन जोङो इनिफ्राय थाङा 20% बारासो होआगौमानि मालिकआ फैनांगोन फायसाला खालायनांगोन होनबासो जों थांगोन इनिफ्राय मालिक फैयागौमानि जों थाङा मानो बेसे बारा गोजान नङा मालिकनि नङा मालिकआ फैथारनांगोन इयाय मालिक फैबासो जों थांगोन मालिक फैयाबा जों थाङा मालिक दंना गैया इखौ मिन्थिया जों अफिसाव रावबो गैया अफिसावबो इनकुवारि खालायजोब्बाय जों अफिसावबो रावबो गैया मेनेजार सेनेजार रावबो गैया अफिसाव जों इनकुवारि खालायजोब्बाय सिआरडि जों खामानि मावाखै आरो मावाबो दिनै खामानि मावनो होनना ओंखारबोदोंमोन जोङो 13% बानास होगोन होननानै खोनानायखाय जोङो बागानाव थाङाबालासिनो अफिसाव फैदों जोंनो 20% बानास नांगोन होनना হয় আমাক 20% বোনাছ লাগে সেইটোৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰা সময় নহয় আমাৰ এতিয়া বোনাছ লৈ বজাৰ চজাৰ কৰি ল'ৰা ছোৱালী শান্তিমতে ৰখাৰ দিন হয় তথাপিও আমি বোনাছ নোপোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য আৰু আমাক 20% বোনাছ লাগে আৰু ইয়াতে যোৱা বছৰ 2022ত জালানে নিজে কৈছিল যে ভালদৰে কাম কৰা 7:30 কামত জইন হোৱা 1 বজাত কাম জইন হোৱা ভালদৰে পাতি দিয়া তেনেহ'লে লাভ যদি কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে অহা বছৰ 2023ত মই নিজৰ খুচিমতে 20% বোনাছ দিম তোমালোকে কোনো ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই কিন্তু আজি 2023ৰ আজি শেষ দিন আহি পাইছে পূজাৰ ইয়াতে বজাৰ নাই ইয়াতে দৰমহা নাই ইয়াতে কাৰো কথা নুশুনা কৰি ইয়াতে 15 কৰি দিছে দৰমহা পাতি নাই ল'ৰা ছোৱালীক কানি কাপোৰ দিব পৰা নাই আৰু ইয়াতে 2 বছৰৰ ফাল্টুবিলাকক ছুটি পইচা দিয়া নাই সেইটোৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা বাধ্য যে আমাক 20% বোনাছ লাগে বোনাছৰ আগতে ছুটি পইচা লাগে আৰু বোনাছৰ লগে লগে আমাক দৰমহাটোও লাগে সেইটোৰ কাৰণে আমি ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদটো আমাৰ সফলতা হ'ব লাগে আৰু এই প্ৰতিবাদ আমাক যদি মালিকে নুশুনে তেনেহ'লে এই প্ৰতিবাদ আমাৰ শনিবাৰক লাগি চলি থাকিব হয় এটা 20% বোনাছ লাগে 20% বোনাছ লাগে আৰু আমাৰ ফাল্টুগিলা 2 বছৰৰ ছুটি পইচা পোৱা নাই লগতে যুগ কাম কৰি আহা মা বাবা ভাই বইনী ইমান দিনৰ পৰা যে কাম কৰি ছুটি পইচা বানচ তিৰপাল ছাতা চেণ্ডেল গোটেইখিনি পাইছিল আজি সেই মানুহগিলাৰ ছুটি পইচা নেদাৰ ফলত বানচো নাপায় বুলি শুনা পাই আছোঁ আমি এইটো কি কথা শুনা পাই আছোঁ আমাৰ কাণত আজি এই ডেটত কি জালান অহাৰ পিছত যে ছুটি পইচা জীয়াই নাপায় তেনেহ'লে বানচো নাপায় বুলি শুনা পাই আছোঁ এইগিলা কথাটো আমাক বেয়া লাগি আছে আমাক দুখ লাগি আছে ইমান বুঢ়া মা বইনীগিলা একদম 7:30 বজাৰ আগত ছেকশ্যন আহি পাব লাগে 7টাত আহি পাব লাগে 7টাত আহি নাপালে 7:30 বজাৰ যদি 1 মিনিটো বেছি হৈ গৈছে ছেকশ্যনত সোমাৰ পিছতো ওলাই পঠিয়াই দিয়ে তেনেহ'লে আজি 20% বানচ নিজৰ খুচি মতে দিম বুলি কোৱা জালান আজি ক'ত গ'ল আমাৰ ওচৰত আহি জবাব দিব লাগে আৰু আমাক
20% বানাছ দিব লাগে আৰু আমাৰ আগত আহি হাঁহি মুখত কথা পাতি আমাৰ পৰা কাম আদায় কৰিব লাগে আমি যেনেকৈ কাম লয় সেনেকৈ কাম দিছোঁ যি কৈছে তাকে মানছোঁ যেনে কৈছে সেনে কৰিছে কাই মজদুৰে কাৰ কথা শুনা নাই চব যেনেকৈ চৰদাৰে যি কৈছে সেইটোৱে শুনছে বাবু যি কৈছে সেইটোৱে শুনছে কিয় মালিকে গালি পাৰিব বাবুক গালি পাৰে চৰদাৰক গালি পাৰে অফিচত মাতি মাতি আনি গালি পাৰে চৰদাৰক গালি পাৰে বোলে হেৰি হাজিৰা কাটি দিয়ে তাহাৰ আমাক গালি নিদিয়াৰ কাৰণে আমাক ঘূৰাই নিদিয়াৰ কাৰণে চৰদাৰৰ আধা হাজিৰা হয় বাবুৰ আধা হাজিৰা হয় তেনে বাবু চৰদাৰতো আমাক হেৰাসমেণ্ট কৰিবই তেনেহ'লে আমি বাবু চৰদাৰক একো জবাব নকৰি আমি ঘূৰি যাওঁ 7:30 বজাৰ পিছত যদি আমি ৰাস্তাতো আছোঁ ৰাস্তাৰ পৰাই ঘূৰি যাওঁ ছেকশ্যনত আহি পালে 1 মিনিট যদি বেছি হৈছে 7:30 বাজি তেনেহ'লে সোমাৰ পিছত ওলাই পঠাই দিয়ে এই যে কি কয় ধীৰাজ বৰ্মন আছে ধীৰাজ বৰ্মনে কয় কি তোহন 3টা বজাক লাগি মেলা ধৰবি নেকি এনেকৈ সোধে আমাক আমিতো 3টা বজাক লাগি কোনো বছৰে বা কোনো দিন আজিলৈকে কাম কৰা নাই 3টা বজাত আমি ভাটিবিলাক কয়বা ছেকশ্যনত আহি কাম কৰছা নেকি ৰাইজ ভাই কচোন 3টা বজাত আহি কাম কৰছা ক তেনেহ'লে আমাক 3টা বজাত ছেকশ্যনত নহুমবি নেকি বুলি জবাব সোধে কাই ধীৰাজ বৰ্মনে আজি হে ধীৰাজ বৰ্মন আগত আহি ক'ব লাগিছিল তোহনক মই কাম লৈছোঁ তোক মই গালি দিছোঁ তোক মই কাম কৰাইছোঁ মই আহি এজন মই থিয় হৈ কৈ আছোঁ তোহন 20% বানচ পাবি ছুটি পইচা পাবি তোৰ চব পাবি বুলি কিয় নকয় জালানৰ ওচৰত আহি আৰু ধীৰাজ বৰ্মন আৰু জালান কিয় আহি আমাৰ ওচৰত থিয় হৈ নকয় আমাক জালানকো লাগব ধীৰাজ বৰ্মনকো লাগব এতে আহিবা লাগব আজি আমাক 20% বানচ কোন দিন দিব পূজা আহি পাল ওচৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো সুধি আছে মা কেতিয়া যাবি বৰপেটা ৰোডত কেতিয়া যাবি বৰপেটা ৰোডত বজাৰ কৰিবলৈ মাৰ্কেটত কেতিয়া লৈ যাবি মা মোৰ ক'ব লগা একোই নাই ক'ত পাম পইচা কেতিয়া যাম মোৰ ক'ব লগা জবাব নাই মই কৈছোঁ ৰ মা কেতিয়া যে কম তোক যাম বুলি মই ক'ব পৰা হোৱাই নাই এনেকৈ কৈ ৰাখি থৈছোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই যোন ছোৱালীগিলাৰ কাপোৰ এখন দিব গ'লে কিমান 1500-2000 লাগিব মই বানচ পাম 13% 12% কেইজনক কাপোৰ দিম মোৰ 5টা ছোৱালী আছে 5জনক কাপোৰ দিব লাগিলে কিমান লাগে মোৰ নাতি 3টা আছে কিমান লাগিব মোক পইচা তেনেহ'লে আজি মই 13% বানচ লৈ কি কৰিম কোনটো ছোৱালীক মই দিম কাপোৰ সেইটোৰ কাৰণে আজি জালান আহিব লাগে আজি ডেটত ক'ব লাগে মজদুৰক মই শাস্তি দিছিলোঁ মই কষ্ট দিছিলোঁ মই কাম কৰাইছিলোঁ আজি মজদুৰক মই হাঁহি মুখত বানচ 20% দিছোঁ বুলি ক'ব লাগে এয়া লাগে আৰু জালানক কিমান কাম লাগে আমি দিম জালানক কিমান কাম লাগে কিমান কৰ্মচাৰীক হেৰাসমেণ্ট দিব পাৰে সি কি যুগ হয় নেকি পানী থাকে যে সেই পানী যুগ নেকি আমাক খুন খাব আহিছে হা 20% দিয়া নাই তাৰ মাজত 12% দি আছিল 13% বাঢ়াইছে আমি সেইগিলা নামানো আনে পাব নাপাব আমিতো সেই যিবোনে নাপাওঁ না কিছু মানে চলি পলি ৰৈ আছে দৰমাটো যদি দিলাক হয় তথাপিওতো ক'লো হয় যে ফাটা কোম্পানীৰ চলা পিন্ধাইতো পূজা দেখুৱালাক হয় মানকে পূজা কৰি আছে বামন ৰাখছে কি কৰি আছে আপুনি হা বামন থৈ দিছে ধৰ্ম দি ইমান জ্বালা ধৰ্ম কৰি কি কৰি আছে মজদুৰক কাণ ধুৱাই হা আপোনাৰ তো ধৰ্মটো বুজি আছোঁ আপুনি যে কৈছে 7:30 ঘণ্টি মাৰলে কামত নাহিবি বুজি পাইছোঁ আমি 7:30 ঘণ্টি মাৰলে আমি ঘৰৰ পৰা কামত যাওঁ নাই ঘূৰি আহোঁ হা আপুনি नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827